आईनी तरामीम के हुकूमती मुसवदे के अहम निकात सामने आ गए। मुजज़्ज़िमा तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। चीफ जस्टिस एक रिटायर्ड जज को नामजद कर सकेंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। सूबाई अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वजीर कानून, बार काउंसिल के नुमाइंदे पर मुश्तमिल होंगी। जज की अहलियत रखने वाले के लिए नाम पर मुशावरत के बाद वजीर आजम मामला सदर को भिजवाएंगे। JUI का आईनी तरामीम पर एक बार फिर हुकूमत का साथ देने से इनकार। आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाने पर इसरार। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं 100-150 आईनी केसेस के लिए अलहदा से पूरा सेटअप बनाना मुनासिब नहीं। आईनी अदालतों के अलावा पीपल्स पार्टी के मुसवदे पर कोई एतराज़ नहीं। हुकूमत के 56 नुकाती मुसवदे के जवाब में 24 नुकाती मुसवदा पेश कर दिया। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरामीम से मुताल्लिक मुसवदों पर गौर के लिए ज़ैली कमेटी कायम। खुसूसी कमेटी इजलास अब 17 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर कहते हैं कि आईनी तरामीम का मामला आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमत के पास तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम फिलहाल अपना मुसवदा आईनी कमेटी में पेश नहीं करेंगे, देखेंगे हुकूमत क्या करती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, उम्मीद है हमेशा की तरह हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। खुसूसी कमेटी के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। उमर अयूब ने अपने अरकान की गिरफ्तारियों और मुकदमात का मामला उठाया। हुकूमत की जानिब से डी चौक पर एहतजाज की कॉल पर तनकीद। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बात बाद में कर लेंगे। आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। कायदे आज़म ने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यह तजवीज़ तकरीबन पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI इंतशार फैलाने से बाज नहीं आ रही, अदलिया नोटिस ले। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 15 अक्टूबर को रियासत की पूरी कुव्वत के साथ इंतशारी जत्थे का रास्ता रोकेंगे। PTI वाले दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहते हैं, ये तो दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत तक नहीं करते। नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि एहतजाज की मजम्मत ही नहीं मुरम्मत भी करेंगे। क्या इससे मुल्क तरक्की करेगा? PTI एहतजाज रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए कर रही है। एहतजाज में डी चौक पर एहतजाज से क्या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद हो जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसके एजेंडे पर एहतजाज करने जा रही है? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क को हमेशा अदम इस्तेहकाम से दोचार किया। शेरी रहमान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा। कहा, रेड लाइन किसी शख्स की जात नहीं बल्कि मुल्क और मुल्की मफादात होने चाहिए। PTI ने हमेशा मुल्की तरक्की के खिलाफ काम किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये लोग अपने एजेंडे की तकमील के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। SU इजलास के मौके पर इस्लामाबाद पर यलगार करने वाली जमात सियासी नहीं दहशतगर्द है। ये लोग अपने MNAs और MPAs को अगवा कर रहे हैं। कलदम PTM और PTI में कोई फर्क नहीं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर पंजाब के 13 अजला में दफा 144 नाफिज। 4 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। कहीं भी जलसे और जलूस की मुमानियत। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। रावलपिंडी, DG खान, लिया, राजलपुर, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू में दफा 144 नाफिज कर दी गई। पाबंदी का इतलाक आज से 14 अक्टूबर तक होगा।
کوئٹہ کے علاقے دکی میں مزدوروں پر حملے کا مقدمہ درج، نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ تھانہ CTD میں درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں دہشت گردی، قاتل، اقدام قاتل سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب دہشت گردی کے واقعے میں 20 کارکن جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش بم دھماکہ پاک چائنا تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار، CTD کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں نے ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا۔ نامعلوم دہشت گرد نے اپنی گاڑی کو چائنیز باشندوں کی گاڑیوں کے قریب لا کر دھماکے سے اڑایا۔ دھماکے میں 2 چینی باشندوں سمیت 3 افراد مارے گئے۔ خودکش دھماکے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم نے قبول کر لی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ ایئرپورٹ کے SHO کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جبلی ٹاؤن لاہور میں نجی اسپتال آمد، نئے ایمرجنسی بلاک کا افتتاح کیا۔ زیر علاج بچوں کی خیریت دریافت کی، مریضوں سے اسپتال میں دستیاب سہولیات سے متعلق پوچھا۔ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب کے ہر اسپتال کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتی ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں 90% ادویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ صحت کا معاملہ انسانی زندگی سے جڑا ہے، غفلت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ لاہور کا فضائی معیار انتہائی آلودہ، دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ اکتوبر اور نومبر میں موسم خشک رہنے کی وجہ سے اسموگ کی شدت میں اضافے کا خدشہ۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ حکومت اسموگ پر قابو پانے کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے۔ فصلوں کی باقیات کو جلانے سے روکنے کے لیے خصوصی اسکواڈ بنائے جا رہے ہیں، جبکہ غیر قانونی بھٹوں کو بھی بند کرایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں 24 گھنٹے میں مزید 149 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق، سب سے زیادہ 134 کیس راولپنڈی میں رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق پنجاب میں رواں سال ڈینگی سے متاثرہ کیسز کی تعداد 3285 ہو گئی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، گولڈ اور آئل مارکیٹ میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ۔ اس ہفتے خام تیل کی قیمت $2 کم ہو کر $79 فی بیرل پر آ گئی۔ ٹریڈنگ کے دوران خام تیل $81 میں فروخت ہوتا رہا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $8 مہنگا ہوا۔ ہفتے کے دوران سونے کی قیمت میں $40 کا اضافہ ریکارڈ۔ ہفتے کے اختتام پر 1 اون سونے کی قیمت $2674 پر بند ہوئی۔ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ معروف شاعر مصطفیٰ زیدی کو دنیا چھوڑے 54 برس بیت گئے۔ جذباتی اور جمال پرست شاعری ان کا خاصہ تھی۔ روشنی، زنجیریں اور گریبان ان کی مشہور تصانیف میں شامل۔ اور کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول پوری آب و تاب سے جاری۔ آج مکسنگ میڈیم دی فیوچر آف کولیبوریٹو میڈیم سیشن ہوگا۔ امریکہ اور اسپین کے تھیٹر آرٹسٹ شریک ہوں گے۔ شام کو میگا میوزک کانسرٹ 3.0 میں پاکستانی اور غیر ملکی گلوکار پرفارم کریں گے۔